you so much po. Ma'am Erlyn, may halter top po kayo. Yes, Ma'am Erlyn, may halter top kami. Ate, halter ba to? Hindi, no? 65. Kay ma'am. Kay Ma'am Jean. Ma'am Jean, pa-screenshot po. 123, 123, 123. 64 kay Ma'am Erlinda. Ma'am Erlyn! Ma'am Erlyn, Joyce Clemente. This one, Ma'am, halter top size small. Again, Ma'am Erlyn, this one po. Halter top size small, madam, for only 120. Pa-code na lang ako dito, Ma'am Erlyn, Joyce, ng 58N kung bet mo. 58N, madam, 58N. Ma'am Erlinda, pa-screenshot po. 123, 123, 123. Si Ma'am Jean, nakamay na yan, te. Next item tayo, sis. This one, madam, oh. Bakuna top, halter top na rin to. Ayan. Bakuna top, halter top, mga madam. Ganda nito, formal. Button down na rin yan, mga sis. Size ito, medium. Size ito, small to medium, sis. Carry. Pakuda ko rito ng 68N. 68N, mga sis, 120. 68N, 120 pesos. Ito, sis, Mi Razor na XL. Mi Razor na XL, mga sisi, ganyan siya, ha. Mi Razor na XL. Pakuda ko ng 69N 120. 69N 120. This one, madam, oh. Free size from small to large carry. Ang ganda nito, button down na yan dito, small to large. Knitted na rin yan, sis. Pakuda ko ng 70N, 70N 120. Size XL, sis. Ganda nito, oh. Size XL, sis. Ganito siya, sis. Ang ganda nito, sis. Size XL, oh. Ganito siya suotin. Wait lang. Ang hirap niya namang demo.